मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के लिए एक मज़मून इंशाइया निगारी के बारे में इजहार ख़याल कर रही हूँ। इससे कब्ल भी मैंने इंशाइया निगारी पर इजहार ख़याल किया था, उसका बकिया हिस्सा मैं आज पेश कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था मेरे तालिब इल्मों कि इंशाइया जो है वो जिस मज़मून में नज़्म की गनायत, रंगीनी, जज्बात, फसाहत, ताजगी, शगुफ्तगी और मौसीक़ियत मौजूद हो, जिसमें तख्लीक़ी सलाहियतों का गोना गो इजहार हो, जज्बात व एहसासात की अक्कासी हो, उसे इंशाइया कहते हैं और उसे इंग्लिश में लाइट ऐसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लाइट ऐसे कहा जाता है। मज़मून और इंशाइया में बहुत बड़ा फ़र्क है। हर मज़मून इंशाइया नहीं होता और ना ही हर मज़ाहिया, तंज़िया या तासुराती मज़मून को इंशाइया कहा जा सकता है। उर्दू में इंशाइया के लफ्ज़ को हर किस्म के मज़मून के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। हर वो ख़याल जो नस्र में पेश किया जाता है मज़मून कहलाता है। इंशाइया अदब की ख़ास सूरत या सिन्फ़ का नाम है। हमारे यहाँ पर इंशाइये के कुछ अज़ाए तरकीबी मुरतब किए गए और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वज़ीर आगा ने इसका नाम इंशाइया रखा। पहले इसका नाम लतीफ़ पारा था और उन्हीं के सर ये सहरा जाता है कि उन्होंने इसके अज़ाए तरकीबी मुरतब किए। जैसे हमने पढ़ा था पहले तकल्लुफ़ और सादगी, इंकिशाफ़ ज़ात, असरी आगही, रंगीनी और ज़राफ़त, मौज़ू का तनव्वुअ, ख़ुद कलामी, आज़ादी तहरीर और वुसअत फ़िक्र, मुंतशर ख़याल व बेरब्ती। इंशाइया कारी को लुत्फ़ अंदोज़ करता है। इंशाइया कारी को लुत्फ़ अंदोज़ करता है। इंशाइये में मुसर्रत आफरीनी होती है और अच्छे इंशाइये के मुताले से वो दुनिया की फ़िक्रों से निजात पा जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि इंशाइया जो है वो दाखिलियत और गनायत इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती, क्योंकि इंशाइये में इंशाइया निगार जो है अपनी रूह के किसी गोशे को बेनकाब करता है और अपने मुशाहिदे को मंजर आम पर लाता है। हमने देखा था कि सबरस के अंदर सबसे पहले हमें इंशाइये के नक़ूश पाए गए, उसके बाद गालिब के ख़ुतूत में पाए गए, फिर अब्दुल हलीम शरर, ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके यहाँ पर भी इंशाइये लिखे गए। और अब्दुल हलीम शरर जो दिलगुदाज रिसाला निकालते थे उसके अंदर उन्होंने अपने शगुफ्ता और खुशगवार ख़यालात का इजहार किया है। मसलन खुलूस, बदमस्ती, बाग़ आरज़ू, अछूतापन और यास वग़ैरह, ये हम उनको इंशाइये के ज़मरे में दाखिल कर सकते हैं। 20वीं सदी में इंशाइये ने खूब तरक्की की। हकीकत यह है कि इंशाइया 20वीं सदी में अपनी असल शक्ल व सूरत के साथ नुमाया हुआ। मौलाना ज़फ़र अली और अबुल कलाम आज़ाद ने मामूली बातों को बावक़ार और मौसर अंदाज में पेश किया। आज़ाद ने गालिब की तरह अपने ख़ुतूत को इंशाइये का रंग दिया। आज़ाद के साथ ही मीर नासिर अली का नाम आता है, जिन्होंने अपनी तहरीरों में रंगीनी, तशबीहात, इस्तिआरात और ताज़गी के दरिया बहा दिए और अपने इंशाइयों को ख़यालात परेशा का नाम दिया, जो इंशाइया की बेरब्ती और मुंतशर ख़याली की ख़ुसूसियत की बेहतरीन मिसाल हैं। मेहदी अफ़ादी, ख्वाजा हसन निज़ामी, सैयद अब्दुल माजिद दरियाबादी, नियाज़ फ़तेहपुरी, सज्जाद अंसारी के नाम इंशाइया निगार की हैसियत से लायक़ तहरीर हैं। जिन्होंने इस सिन्फ़ को अपनाया, लिखा और फ़रोग़ दिया, उन लोगों ने नाजुक से नाजुक मौज़ूआत पर दिलकश और मौसर इंशाइये लिखे। रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रहतुल्लाह बेग, वज़ीर आगा, यूसुफ़ नाज़िम, अनवर सदीद, वजहत अली संदेलवी, अज़ीज़ इंदौरी, जमील आज़र, फ़िक्र तौनसवी,
پطرس بخاری اور قاضی عبدالغفار کے یہاں انشائیہ نگاری کے جوہر موجود ہیں۔ انشائیہ ادب کی مشکل ترین صنف ہے۔ داؤد رہبر کا نام بھی انشائیہ میں بہت اہم ہے، اور یہ آج کے دور میں بھی بہت سارے انشائیے لکھے جا رہے ہیں۔ غلام جیلانی اصغر بھی اچھے انشائیہ نگار ہیں۔ ان کا انشائیہ غیر ذمہ داری، اسلوب میں شگفتگی اور مزاح کا رنگ لیے ہوئے۔ ان کے نزدیک غیر ذمہ داری کا عمل انسان کو ایک لمحہ آزادی مہیا کرتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جمیل آذر اردو انشائیہ نگاروں کی صف اول میں شامل ہیں۔ اردو انشائیہ کے سلسلے میں جمیل آذر اور مشتاق قمر کے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے کہ انہوں نے خود بہت خوبصورت انشائیے لکھے، بلکہ نئی پود کی تربیت بھی کی۔ جمیل آذر کے انشائیوں کو پڑھتے وقت ان کے اسلوب کی بشاشت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے یہاں بے ساختگی اور ایک زاویہ نگاہ ہے۔ وہ سنجیدہ سے سنجیدہ بات کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ شاخ زیتون ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ زیتون انشائیہ میں جمیل آذر نے بڑے لطیف انداز میں زیتون کے درخت سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا ہے۔ ان کی نظر میں زیتون کا درخت دوستی، محبت اور ذاتی رشتوں کی فضا مہیا کرتا ہے۔ کامل القادری نے چند ہی انشائیہ لکھ کر اس میدان میں خاصی شہرت حاصل کر لی ہے۔ وہ کم سے کم الفاظ میں اپنی بات کہنے پر قادر ہیں۔ نوجوان انشائیہ نگار سلیم آغا قزلباش ہیں۔ ان کا پہلا انشائیہ اوراق میں چھپا تو یکایک انشائیہ نگاری کی تحریک میں نئے خون کی آمیزش بھی شامل ہو گئی۔ اکبر حمیدی بھی اردو انشائیہ میں اہم نام ہے۔ ان کے انشائیوں کا تازہ مجموعہ تتلی کے تعاقب میں شائع ہوا ہے۔ اکبر حمیدی بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں، اس لیے ان کے انشائیے کا لہجہ غنائیت سے بھرپور ہے۔ ان کے یہاں خوبصورت تمثیلیں اور تخیل ہے۔ وہ زندگی کو مسکراتے ہوئے جینا سکھاتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے انشائیے کا نام تتلی کے تعاقب میں رکھا ہے۔ ابن انشا کا اسلوب بہت شگفتہ اور مزاح کا رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ان کی انشائیہ نگاری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنے ہی کو ہدف ملامت بنا کر لطف اور مزاح کا پہلو پیدا کرتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے 2 مجموعے خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب شائع ہو چکے ہیں۔ وزیر آغا، مشتاق قمر، نظر صدیقی کی محنت کے سبب ہی آج نئے قلم کاروں نے اس صنف پر توجہ دی۔ چنانچہ محمد منشا یاد، حیدر قریشی، رام لال نابھوی، پرویز عالم، طارق جامی، جان کشمیری، سلمان بٹ، جوگیندر پال، احمد جمال پاشا وغیرہ بھی ادھر متوجہ ہوئے۔ ممتاز مفتی وغیرہ، اور یہ انشائیہ آج بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔